सत्य जुग कली जुग प्रत्येक जुगरे युद्ध होइछि। देवासुर संग्राम असुर आउ देवता मध्यरे। त्रेतया जुगरे युद्ध होला दुई देश मध्यरे, अयोध्या आउ लंका, राम आउ रावण। द्वापर जुगरे एही युद्ध टिके व्यक्तिगत होइगला, आउ गोटे परिवार मध्यरे होइथिला, कौरव आउ पांडव मध्यरे। कली जुग आसु आसु एही युद्ध एते व्यक्तिगत होइगला जे एही युद्ध गोटे मनीष मध्यरे चालुछि। प्रत्येक मनीष निज मध्यरे गोटे लड़ाई लढुछंती, एक युद्ध लढुछंती। आपण कोनोसी काम करिबाको लागिबे, आपणक मध्यरे पॉजिटिविटी आउ नेगेटिविटी दुई जनक मध्यरे युद्ध करिबा आरंभ करिदेबे। आपणक मध्यरे आपणको राम भी अनुभव हेबो, आउ आपणक मध्यरे आपणको रावण भी अनुभव हेबो। जेमिति अलार्म लगैकी जल्दी उठिबार काम आपणको आपणक भितरे राम कहिबो चाल जल्दी उठी पड़, आपणक मध्यरे रावण कहिबो काली ठारू जल्दी उठिबे। कोनोसी भी काम करिबा पई राम आपणको आपणक मध्यरे ठीक रास्ता देखाइबो। आपणको कठिन लागि पारे, लंबा लागि पारे, अधिक परिश्रम लागि पारे, सही काम करिबा पई रावण आपणको शॉर्टकट रास्ता देखाइबो। आपणको सहज लागिबो, आपणको मेहनत करिबा पई राम आपणको सही रास्ता देखाइबो। सही परिश्रम को न करिबा पई आपणको भितरे रावण आपणको सहे बहाना बताइबो। निष्पत्ति आपणको नेबार अछि, आपणको भितरे राम अधिक बलवान अटे कि रावण अधिक बलवान अटे। बास एतिकी ध्यान रखिबे कि प्रत्येक परिस्थिति रे एही प्रश्न निजको निश्चित करिबे, किए जितुछि मो भितरे, मो मध्यरे राम जितुछि ना मो मध्यरे रावण जितुछि। जिए जितिबो आपणकर आज आसीबाकु थिबा काली अंतः परिणाम सेमिति ही हबो।